굉장히 귀한 축복의 영광이 바로 목회자예요. Jadi berkat terbesar adalah menjadi alatnya Tuhan. 아멘. 하나님이 안 계시다면 저와 여러분만큼 불쌍한 인생도 없습니다. Bila Allah itu tidak hidup, kita ini sia-sialah semuanya kita lakukan. 우리는 재밌게 노는 인생이 아닙니다. Kita bukanlah orang yang membuat orang lain tertarik. 화려하게 채우는 인생도 아니에요. 화려하게, 그러니까 기쁘게, 재밌게. Dan kita juga bukan orang yang dapat membuat orang itu menjadi tertarik oleh pemberitaan kita. 하지만 하나님이 살아계시고 천국이 있다면 여러분은 가장 가치 있는 일을 하는 하나님의 목사입니다. Tetapi bila kita mengasihi Tuhan, kita memberitakan tentang hal Tuhan, maka Tuhan itu juga disenangkan dan orang pun akan datang. 하나님은 살아계십니다. Allah itu hidup. 반드시 천국은 있습니다. Dan kita pasti ke surga. 저와 여러분은 가장 가치 있는 목사입니다. Dan saudara dan saya dipanggil untuk sebagai hamba Tuhan. 우리 목사의 인생의 방향은 하나님의 영광. Jadi bila kita berpusatkan kepada Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. 아멘. 세 번째입니다. 인생의 목표입니다. Yang ketiga adalah tujuan hidup. 28절입니다. Ayat 28. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치는 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. 우리 목사들은 인생의 목표가 있어야 돼요. Jadi tujuan hidup kita itu kita harus perhatikan. 하나님은 영광 받으시고 Untuk kemuliaan nama Tuhan, 사람들이 다 살아나고 그리스도의 사람이 되게 하는 것이 인생의 목표가 되어야 돼요. arah hidup kita ya bagaimana kita mencintai orang lain, mengasihi orang lain dan memikirkan hal tersebut kepada Kristus. 골로새서 1장 24절부터 29절까지는 바울이 목회자의 중심에 대해서 설교합니다. Di mana Paulus berbicara kepada para pekerja Tuhan. 여기에 그리스도라는 단어를 3번 사용하게 되어져요. 그리스도라는 단어를 3번 사용했어요. Ada 3 perkataan Kristus di sini kita bisa melihat 우리 인생의 중심은 그리스도의 고난. arah kehidupan kita yaitu pusat kehidupan kita yaitu penderitaan Kristus. 우리 인생의 방향은 그리스도의 영광. Arah hidup kita adalah kemuliaan Kristus. 우리 인생의 목표는 그리스도의 사람들을 만드는 것. Dan tujuan hidup kita adalah membuat orang percaya kepada Kristus. 다시 말하면 여러분이 완전히 그리스도가 되어져야 된다는 거겠죠. Jadi kalau katakan satu kata itu kita adalah di dalam kita kesempurnaan Kristus itu boleh dinyatakan. 여러분의 대화는 그리스도가 나와야 된다는 거겠죠. Pada saat kita berbicara mengenai hal Kristus. 그리고 설교할 때는 예수 그리스도가 선포돼야 된다는 거겠죠. Pada saat kita memberitakan firman adalah tentang hal Kristus. 그의 십자가의 능력이 나와야 된다는 거겠죠. Jadi kuasa dari salib Kristus itu terjadi. 성도가 집으로 돌아갈 때는 전도 선교 그리스도의 증인되어야 된다는 거겠죠. Yaitu di mana jemaat pulang dan dia memberitakan Injil, dia menjadi saksi Kristus. 마지막 때 무너지지 않고 반드시 승리하는 교회는 이런 교회입니다. Dan gereja seperti ini tidak akan runtuh, tetapi dia akan menang terhadap dunia. 목사가 그리스도 중심, Pendeta harus berpusatkan kepada Kristus. 성도가 그리스도 중심, Jemaat juga harus berpusatkan kepada Kristus. 교회가 그리스도 중심. Gereja harus berpusatkan kepada Kristus. 아멘. 모든 여러분 교회가 다 살아나기를 예수 이름으로 축원합니다. Bahwa Tuhan mengasihi daripada gereja saudara sekalian. 결론입니다. Kesimpulan, 사도행전에는 세 교회가 나옵니다. dalam Kisah Rasul itu ya di mana gereja itu berdiri. 예루살렘 교회, 안디옥 교회, 두란노 교회. Gereja Yerusalem, gereja Antioquia, 두란노 교회. dan gereja Tiranus. 예루살렘 교회는 교회 중심의 모임의 내용을 말하고 있어요. Gereja Yerusalem itu di mana jemaat itu berkumpul dan itu kita bisa lihat. 사도가 예수 그리스도 얘기합니다. Rasul-rasul itu memberitakan tentang hal Yesus. 중직자가 은혜 받고 자기가 다 갖다 내서 같이 먹고 씁니다. Dan jemaat pun bersama-sama datang dan makan bersama-sama. 성도가 기뻐서 날마다 전도 선교해서 하나님 나라가 막 세워지는 이런 모습이에요. Dan jemaat pun kemanapun mereka juga memberitakan akan hal Injil. 여러분 교회는 이런 모습 돼야 된다는 겁니다. Dan gereja kita haruslah seperti ini. 목사가 예수님 말하고 성도가 살아나고 막 회복되고 막 감사하고 헌금도 내고 이런 교회.
Yaitu kita memberitakan Kristus dan jemaat bersukacita dan dia bersyukur dan mereka memberikan persembahan. 두 번째 안디옥 교회는 교회 사명을 주로 얘기합니다. Dan kedua adalah gereja tentang Antioquia. 이런 교회에서는 반드시 전도 선교하는 팀이 있어야 된다는 거예요. Dan di sini bahwa gereja ini memberitakan Injil dan bermisi. 얼마나 중요했든지 금식 기도하고 바울과 바나바를 딱 세워서 선교 전도하게 합니다. Dan bagaimana mereka 전도 선교 바울과 바나바 세워서 전도 선교하게 해요. mempersiapkan Paulus dan Barnabas untuk penginjilan dan misi. 이것을 교회가 후원하는 겁니다. Dan gereja ini seperti ini yang diinginkan. 여러분 교회는 이런 모습이 되어져야 돼요. Dan gereja kita biarlah berbentuk seperti ini. 교회 모여서 예배하고 나누고 기뻐하고 또 전도 선교할 수 있게 돕고 후원하는 이런 교회. Di mana gereja berkumpul dan bersama-sama dan bersyukur dan memberikan persembahan dan melakukan segala sesuatu bersama-sama. 특히 도란노 교회에서는 교회 사역의 내용이 나옵니다. Dalam gereja Tiranus itu ada pelayanan gereja. 어쩌면 평일날 해야 되는 중요한 사역 세 가지가 나와 있어요. Di mana pekerja pada hari-hari biasa itu 이 자세한 내용은 목요일날 강의하겠습니다. kita akan melihat pada hari Kamis. 후대 운동을 하고 치유 운동을 하고 pelatihan bagi generasi muda dan pelatihan bagi pemulihan 선교 운동을 하는 교회가 되어야 된다는 겁니다. dan menjadi gereja yang bermisi. 그 내용은 좀 더 나중에 하겠습니다. Dan itu kita bisa lihat nanti ke depan. 교회는 굉장히 소중한 곳입니다. Gereja adalah begitu penting 목회자는 굉장히 귀한 사람들입니다. dan para pekerjanya Tuhan itu begitu penting. 근데 세상은 그렇게 생각하지 않습니다. 세상은 교회를 그렇게 중요하게 안 봅니다. Tetapi gereja tidak penting di pemandangan orang dunia. 세상을 나쁘다고 해서는 안 됩니다. 세상이 잘못된 게 아니고 우리가 그리스도의 빛을 못 나타내서 그런 겁니다. Jadi bukan karena kesalahan mereka, tetapi sinar kita itu tidak menyinari mereka. 이번에 돌아가시면은 이거 꼭 회복하세요. Sepeninggal ini saudara, beritakanlah hal berkat ini. 예수님 중심으로 교회를 움직이세요. Dengan berpusatkan Kristus dan bergeraklah gereja. 하나님의 은혜가 임하시기를 예수 이름으로 축원합니다. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas kita. Nama Tuhan 기도하겠습니다. dipercayakan, kita berdoa. 하나님 감사합니다. Allah Bapa, kami bersyukur 우리 목사님들을 통하여 교회들이 다 살아나게 축복하여 주옵소서. berkatilah Tuhan melalui pendeta-pendeta dan hamba-hambamu di tempat ini 목사의 중심이 예수 그리스도가 되어지고 supaya berpusatkan kepada Kristus 교회의 중심이 예수 그리스도가 되어지고 dan gereja berpusatkan kepada Kristus 전도 선교하는 교회가 되어지게 축복하여 주옵소서. dan berkat penginjilan dan misi itu boleh terjadi Tuhan. 감사하며 예수님의 이름으로 기도했습니다. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘. Amin. 감사합니다. 감사합니다. Shalom, Anaknya sudah Shalom. lihat, langsung berkati. puji Tuhan. puji Tuhan. Puji Tuhan. 예, Iya. 광고 드리겠습니다. Pengumuman. 지금 숙소를 잘 사용하고 계시는데요. Baik kali ini kan. 그 숙소에서 나오실 때 그 에어컨, 보일러, 전등을 꼭 꺼주셔야 되거든요. Ya, jadi untuk amannya di mana pada saat meninggalkan tempat tinggal kita, matikan boiler dan matikan listrik. Iya. 예, 꼭 확인하셔서 나오실 때 이렇게 itu nggak tahu 꺼주시기 matikan. 바랍니다. Jadi Pemanasnya nggak tahu. periksa dulu sebelum kita berangkat. 예, 그리고 오늘 밖에 나가야 되는데 점심을 드시고 어제 조를 나눴잖아요. 그 조를 다 아시나요? Ya, 식사하고 kita nanti akan makan siang dan kita akan pergi keluar dan kita masih ingat grup kita masing-masing ya. Iya. 그래서 조를 6개의 조가 나눠져 있습니다. Saya sudah memberikan 6 grup. 예, 식사하시고 Kita makan 1시까지 조별로 로비에 모입니다. Jadi makan dan jam 1 di lobi 예, 조별로 로비에 모이십니다. dengan grup masing-masing. 1시까지 모이십니다. nggak tahu matikannya. 1시까지. Yang pemanas itu. 네, 12시에 식사하시고 1시까지 Pencet. Gadget kan 모이십니다. Pak? Ya, jadi kita makan
jam 12 dan jam 1 kita kumpul di lobi dengan guru kita masing-masing. 예, 그리고 이해하셨어요? Di WA ada nggak? Ada di WA. Ya. 아, 그리고 5월 7일 날 저희 정선 가는 스케줄이 있습니다. 예. 5월 7일 1 tahun orang ngumpul dana. Untuk kita. 수요일 Luar biasa. 5월 다음 주 수요일. Best. Minggu depan hari Rabu kita 예, 그때 여기 버스가 7시에 출발해야 됩니다. minggu depan hari Rabu kita akan berangkat dengan bis 그래서 6시 반까지 교회 오셔서 아침을 간단히 먹겠습니다. datang ke gereja jam 6.30 dan makan yang simple. 예, 7시에 버스가 출발하기 때문에 꼭 시간을 지켜주시고. Karena kita akan berangkat jam 7 dengan bus. 예, 그 6시 Hari 반까지 Rabu depannya. 6시 반까지 여기 오셔야 간단하게 식사하고 버스 탈 수 있어요. Ya, datang jam 6.30 dan makan snack ringan dan kita Senin dia berangkat jam pulang. 7. 예. 예, 아시겠죠? 예. 예. Selamat siang. Terima kasih. Salam, salam, salam. Amsamida. Aku foto sama aku Amsamida. Ya, 11.50 sudah bisa makan. Kamar yang